এটা দেখন্তু কি গছ কমেন্ট নিশ্চয় জଣାଇବା ইবা কিয়া କିଆ ଦଉଛି କମେଣ୍ଟ এটা কি ଗଛ 3 4 ये गोटे छोट गछ आदे पर डे निहाती 6 ରୁ 7ଟା ଲେखा फूल फुटुची कौन ए सब एमती गदा ହେଇची कौन पानी आज ने भी हला आ उडा सब देखाइ जे देखन कोन कोन गदा ହେଇची गदा ହେଇची कत्ता ए सब परिया परिया कोन पड़िची सिटी लिंब कत्ता होची लिंब पत्र हला एठु माटी जीव हला एटा होची पानी उनाली हला एथरा ढाली जो तोला पड़ीथला बुझला आज बते उठाई लगा हबो हां बुझी बात रे नरम हबो केबती माल सुखी वाला माटी डाल चली वर्षा हैला पर आ बेसी पानी दिहानी ना नाही बहुत नरम ये हो गेला ना हैं मरि गेला बहुत बच्चा कोन करिया मरि गेला आमे कोन करि मरि गेला वर्तमान आज कहानी गोटा अट्रैक्शन कहानी आज एथर गोटा आसी गोटा गछ लागिबो ऑनलाइन ऑर्डर होइतला हला से गछ फोन आसी जाईची ता बाद आमे आज लगेइबू काकुडी गछ बड़ होइनी जन्नी गछ रे बड़ होई गेलानी आ छचिंद्रा गछ जन्नी छचिंद्रा तो लगा हबो एई गछटा स्पेशल गछ लगा हबो आ लगाले देखिए से गछ रे गछ देखैबी अछि की गछरा लागुची आपण माने कमेंट रे निश्चित जणैबे बर्तमान प्रिपरेशन चली बर्तमान सब कोन कोन माटी लिंब पत्र एडी कत्ता एडी सब जिंस रखा हिची एटा सब सेटिंग हबो पड़िबो पड़ला पर गछ लागिबो आ आमे बर्तमान सेटिंग कर दोछु तापर देखिबा फेज ए गछना आमे लगै बड़ गछरा हबो एटा आदे तीनटा होल करा हिची 1 2 3 तीनटा होल हम बर्तमान होल रे कोन करिबु माटी दिरा दे देबु एथरे गोटे एडे पीस एथरे गोटे ए गैप रहले आराम से तर जीवो हला रहिला आदरा आमे प्रथम कोन करिबु ना किछि कुटा काटी हमरा एठी बेसी नाही एथुर जा कुटा काटी खणे देइ देबु फास्ट कोन दियाला कत्ता टिके देइ देबु हला कत्ता भी भलो एति दिया गेला तापरे माटी नै आसलो माटी किछि दे देबा किछि माटी पड़वा रे कत्ता परे माटी एति पड़ गेला माटी पड़ी के पूरा रेडी हो गेला एबे लिंब पत्र पके दवा लिंब पत्र अछि लिंब पत्र पकेले माने बेसी आउ साडू खराब होबनी खराब पोक जो रहउनी ए लिंब पत्र रेले बढ़िया हो हला लिंब पत्र दिया लागो लिंब पत्र दियाला तापर हमें देइलु ओटा सब जासु हमर बंचितला जदी परिवा चबा थिला सब फबा देलु परिवा चबा जा बंचितला पके देलु तापर पुनी हमें कोन कलिउ ना आधरे कत्ता पके देलु ए जो कत्ता अछि पुनी कत्ता पड़ी गेला हला कत्ता प्लास्टिक जन न पड़ले भलो जरी प्लास्टिक पड़ी गेला एबे माटी आ खत आनिबा आ तादर लिंब पत्र किछ मिसै गिरी लास्ट लेयर ता दबा हला चलो बटन तयारी करबा एटा अच्छा लागिबा हां माटी आ एटा चपी जीवो ना चपी जीवो माटी बर्तमान आ माटी मिनिमम एति लेयर रहबो एगुडा सब वर्ष वर्ष धरि रहबो ना माटी आ हमर खत लिंब पत्र को फेंटा हबो हला तबे जाला ना गणका ओ माटी नै आसिले ये जो कोन खत एटा गोबर खत अच्छा आर भी अछि गोबर खत 10 जिला आसीयो गोबर खत मैं चाहू छी हला ये होची गोबर खत ये माटी एटा अछि लिंब पत्र रे गछटा जल्दी पोको पोको हबनी नै एटा रख सेटा भी पकै दबो से उटा डांग गुरा लिंब पत्र आउ जो मिस्ता को बाटी के तादरे शैम्पू मिसे ये करी लगेले पकेले होची गछ मुळे जो पोको होनी धला धला पोको मंदार गछरे पकेले से स्प्रे कले कमी जीवो जानछो लिंब पत्र बाटी दबो घंटे घंटे तादरे कोन करे शैम्पू मापू मिसे के थोइ दबो तापर ताको स्प्रे कले कि मरि जाउ लिंब गछ होची स्पेशल गछ ला तार गछरो गुण के सुझि परिबेनी हला सबुथर आवश्यक लिंब गछ कढ पत्र लोकमान तो खांती ना फूल भी खांती कढ पत्र भी खा जाय औषध तयार करा जाय हला हम बर्तन आकु आलू कोन मिसे दबा हला सब मिसे दबा मिसेला परे ताको हम सेठी रेडी करबा हला आ खत दबा की एटे बाल्टी पूरा आधा आधी फुल गेलै से सती मिसले ऊपर गयो गछटा कोड रहइबो आ जागा हेबोनी गछ भीतर रहइबो हां भीतर उजबा पई पुनी जागा दरकार नै हम वर्तमान सेठी व्यवस्था करबा ना कोन कहछो हां आगे गछटा पूरे देलनी ना माटी भीतर देई की करो म भीतर गछटा देई की तापर माटीटा उजाड़ देले भलो होइता गछटा हां ते दबा गछटा कोड दे आधा पूरे दबा एटा दे दबा ठीक कर दबा वो तो वर्तमान गछ आनुची देखिबा आपण मान चिनिबे की गछ एटा देखंतु की गछ कमेंट निश्चय जणाइबा इबा किया के दउची कमेंट एटा की गछ हला देखंतु पत्र देखौची फळ फळिला आपन को निश्चय देखेबी हमरा एटा गछ ना को फळ हो फूल थरा फळ अछि तबी ऑप्शन देई देली की गछ जणाइबा हला
ଆରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାଟିରେ କେମିତି ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରି କାଟି ଦବା ନାଇଁ ଟିକେ ମାଟିରେ ଗଛ କେମିତି ହେଇଯିବ ହେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଟେକ୍ନିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ନା ଏବେ ଆମେ ଗଛର ଜରି କାଢି ଦେଲେ ଆରାମ ସେ ଚେର ବି ଅଲରେଡି ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଥୋଇଦବା ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଉ ଗଛ ଆଣୁଛେ ଭଲ ଗୋଟେ ନା ଏଇଠି ଥୋଇଦେଲେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ରେଡି ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ବାବା କମ କମ ହଉଥିଲା ଦେଖିବ ଗଛ ଲଗା ହବ ତ ଦେଖ ଗଛ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ରେଡି ଏବେ ମାଟି ଦିଆ ହବ ହେଲା ଏବେ ଆମେ ଦବୁ ନେ ଦେ କହୁଛୁ ମାଟି ଦବୁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଗଛ ଲଗେଇବାରେ ପୁଅର ଯୋଗଦାନ ରହିଲା ନା ଆଉ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖ ଡେଭଲପ କରିବ ମୋ ପୁଅ ହାତ ବାଜିଲା ନା ମୋ ପୁଅ ହାତ ବାଜିଛି ମାନେ ଗଛର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡାକିଲି କଣ ପାଇଁ ଆଉ ଜିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ଗଛ ଜିଆ ନିଜ ମୁହଁକୁ କେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଏ ଜିଆ ହେଇଛି ଗଛ ଦେଖି ଗଛ ମୂଳେ ଜିଆ ପକେଇ ଦିଅ ଗଛ ମୂଳେ ଜିଆ ରହିବାଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗଛକୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି ହଉଛି ନା ଗଛ ଜିଆରେ ତିଆରି ହଉଛି ଯୋଉଟା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରି ମୂଳରେ ଧୀରେ କିନା ଦେଇଦବା ବାଡି ତ ବାନ୍ଧିବ ଗଛରେ ହଁ ଆଉ ନ ବାନ୍ଧିଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବନି ଗଛ ଆଉ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଧର ଆଗେ ସେପଟରୁ ବାହାରି ଯିବ ସେପଟରୁ ଦେଇଦବା ଏପଟେ ବାହାରିବ ନା ଏପଟେ କରିଦବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଗଛର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଗଲା ମୋର ଅନୁମାନ ଟା କେତେ ଠିକ ହେଲା ନା ନାଇଁ ମାଟିଟା ଠିକ ହେଲା ନା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ କେମିତି ଖେଳିଦବା ଗଛକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦବା ଆଡେ ଭଲ ଚିପି ଦବା ଟିକେ ତଳକୁ ଚାପି ଦିଅ ସିଏ ତ ରହିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଅଛି କି ଗଛ ଏଇଟା ହେଲା କି ଗଛ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ କି ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ କି ଗଛ କରଞ୍ଜ ଗଛ ହେଇଥିବ କରଞ୍ଜ ଗଛ ନାହିଁ ଅପସନ ମନା କରିଦେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ମନା କରିଦେ ହେଲା କି ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିଲୁ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଛଟି ହେଲା ଓକେ এই গছ লগা সরিগলা এবে আমি যা পুরা সেটিং রখিছি দুইটা ট্রে রখিছি রেডি করি কোন লগাইবি না আদরে গোটে লগাইবি সেটা কি গছ জহ্নি গছ আর গোটে লাগিব সেটা কি গছটা কହୁଛନ୍ତି ছচিন্দ্রা গছ দুইটা গছ রেডি করে লগাইবি চালন্তু যা আমি দেখিবা ওকে চলো গছ উপড়া হব নরম হওয়া পানি পানি দিয়ে দিয়েছিলি তথাপি আউ টিকে পানি পুଣି দেই দউছি কারণ গছ যেহেতু উপড়া হব টিকে নরম রইলে ভালো ট্রেরে এবে মাটি পসি সব রেডি হই যাইছি আমি যে হিসাবে তৈরি করতেলে সেথরে সে গছ লগাইলে ট্রেরে ঠিক সেই হিসাবে সব দিয়া হইকি ସବୁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କଣ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଘର ବ୍ୟବହାର କରା ଚୋପା ବା ସବୁ ବ୍ୟବହାର ତଳେ ଚୋପା ରହିଛି ପତ୍ର ରହିଛି ସବୁ ରହି ମୁଁ ସେଟିଂ ଲଗେଇଛି ଖାଲି ଗଛ ସେଠି ଉପଡା ହବ ଏଠି ଲାଗିବ ଦିଟା କାମ ଆଜି ପାଗ ବଢିଆ ଅଛି ଯିବା ଆମେ ଉପରିବା ଏଠି ଆଣି ଲଗେଇବା ଚଲ ଉପଡୁଛି ଦେଖିବା ଉପଡୁଛି ନା ନାହିଁ ମାଟି ଛଡେଇବନି ସେ ଉପଡିଲା ସେ ଜନ୍ମ ମାଟି ଏଟା ହଉଛି କି ଗଛ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଗଛ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ଲାଗିବ ଜହ୍ନି ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ଲାଗିବ ହେଲା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଜହ୍ନି କୋଉଟା ହଁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଅଛି ଏଇଟା ବଡ ଗୁରା ଏଇଟା ହଉଛି ଜହ୍ନି ହେଲା ଓକେ 2 ଆଉ ଅଛି ବା ସେଇଟା 3 4 5 6ଟା ଉଠିଛି ହଁ ନେଇ ଯା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାରଟା ନାହିଁ ଲଗେଇବା ଦେଖିବା ଜାଗା ଯଦି ରହିବ ଆଉ ଦିଟା ନବା ନହେଲେ ନାହିଁ ହେଲା ଦରକାର ନାହିଁ ହବ ଜାଗା ନଥିବ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଏଇପଟେ ଲଗେଇବା ଭାବିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଡି ଦେଖୁଥିଲ କୋଡା ହେଲା ସେଟା ଆଣିଲୁ ଲୁହାଟା ଥିଲା ଆମର ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ସବୁ କିଛି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି କରିଦବା ହୋର ଏଇଥିରେ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ଏ ଲାଇନ ରେ 3ଟା ଲଗେଇଦବା ସେପଟେ 3ଟା ଛଟା ଲଗେଇଦବା ବାଡି କରିଦବା ନା 3-4 ଚାଲିବ ନାଇଁ ଲଗେଇ ଦିଅ ଛଟା ଲଗେଇଦବା ସେରେ ବଞ୍ଚିବା ମରିଆ ତାର ଅଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ମାଡିବ ନା ମାଡିଆ ଜାତି ଜିନିଷଟା ମାଡି ଯିବ ଆରାମସେ ମାଡି ଯିବ ହେଲା ହଉ ମଝିରେ ସାର ଫାର ଦିଆହବ ଯାହା ଆଉ ଆದ್ರೆ ଗୋବର ଫବର ମୁଁ ସବୁ ଦେଇକି ରେଡି କରିଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ ହେଲା ଯେହେତୁ ଲାଗିବ ଗଛ ହେଇଗଲାଣି ଆଶା ତ ରଖେଇଦେଲାନି ମତେ ଏ ଲଗା ଗଛ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଲଗେଇଦବା ଆଉ ଯଦି କହିଲାନି ଆଉ ଛାଡ ହେଲା ଆଉ 2ଟା ଗଛ ଅଛି ସେଠି ହେଲା ଆଉ 2ଟା ଗଛ ଲଗେଇଦବା ଏଥିରେ ଜାଗା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଦେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଡିବ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ 2ଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସେ ଏଇଟା ପୁରା ରହିଛି ଖାଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ତା ପାଖ ଗଛଟା ବି ସେ ନା ଜହ୍ନି ଗଛଟା ସେପଟେ ଏଇଟା ଜହ୍ନି ଗଛ ଏପଟେ ଲାଗିବ ଜହ୍ନି ଗଛ ବି ପାଖ ହେଇଗଲା ନା ପିଆଜ ଯୋଉଟା ପହଞ୍ଚିଛି এটা হচ্ছে কম্পোস্ট স্টেশন আমার সেটা কম্পোস্ট তৈরি হচ্ছে দেখুন 3টা লগাইছিল ঠিক হইতান্তা যে হ্যাঁ লগাই দেবা ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉ ଆଶା କଥାରେ ଆଜି ଲାଗିଲା ପାଣି ବୁଡେଇ ଦିଅ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ସବୁ ଲାଗିଗଲା ଏବେ 6 ରୁ 6 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟ ଟ୍ରେ ଖାଲି ଅଛି ତ ଏ ଟ୍ରେ ଲାଗିବ ଆମର ଜହ୍ନି
ତାହେଲେ ଆମେ ଜହ୍ନି ଗଛ ଆଣିବା ତାପରେ ଲଗେଇବା ହେଲା। ତୁ ଏତିକି କାମ କରୁ ଗୋଟେ ବେଳ ଓଦା ହେଇସାଇଲେ ମୋର ଝାଳ ଦିଅ ମୋର ଭାଇ ଝାଳ। ଛାତ ଉପରେ ପବନ ବାଜୁଛି ଫିର ବି ଝାଳ। ଆଉ ମଞ୍ଜି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଜହ୍ନି ଗଛ ହଉଛି କାକୁଡି ଗଛଟା ନଷ୍ଟ ହେଲା ମନ କଷ୍ଟ ମୋର। କାକୁଡି ଗଛ ଛାଡି ଦିଅ ସେ କି ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଆଉଥରେ ପକେଇ ପୁଣି ଆଉ ସେ ହଉ ଆগে 2 3 ଜହ୍ନି ବି କେତେ ମରି ଯାଇଛି ସେଇଟା ବି 4 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 5 ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ 6 ବାସ୍ ଏ କାକୁଡି ଗଛ ତା ଉପରେ ରହିଯାଉଥିଲା ନା ବୁଝିଲ ସେ ଏବେ ଠିକ ଠାକ ହବ ଆଉ ଯାହା ମଞ୍ଜି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଉଠିଛି ଗୋଟେ ପରେ ଦେଖିବା। ଏଟ୍ରେ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ରେଡି କରିଦେଇଛି ଏଟା ବି ରେଡିଟା ସବୁ ରେଡି ଗୋବର ଫୋବର ଖତ ଫତ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଟିକେ ଖତ ଦେଇଦବା ଟିକେ ଖତ ଦେଇଦବା ଦେଇଦବ ଗଛ ଲଗେଇ ସାର ନା ନା ଆগে ଦେଇଦବା ଆଉ ଖତ କମ ଅଛି କେତେ କମ ଲାଗୁଛି ଖତ ଆମର ତ ଅଛି ଟେନସନ କାଇଁ ନବା ଖତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ଖତ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ନା ଖତ ଆସିଗଲା ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଖତ ମିଶିଛି ନା ଖତରେ ହଁ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଖତ ହେଲା ତାପରେ ଏଇ ଖତ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦବା ଲାଷ୍ଟ ओके हेला उठे दे खत टिके देदेले गाड़ी चलो ठीक है बढ़िया खत स्पेशल खत ओके रेमे लगेबा आसो झाड़ पा मुदे देखले ए बुडलो केटा गछ अछि छटा गछ बुद्धि अछि मोटा खा रेडी लागिगला वर्तमान 6 को 6 6टा छचिंदा को 6टा जनी देखिबा केते बाट उडुचंती केते फळुचंती तापर हमर कथा तांको सहित आपण मानको सहित देखिबा आपण माने केते कमेंट लागी दउचंती ए माने केते फळ दउचंती चलंतु अरे पानी दे जन्म पानी दे देबा तापर चैप्टर क्लोज देखंतु वर्तमान पानी आमे नै आसिलु वर्तमान जन्म पानी दे देबा तापर चिंता करिया गछ मूल पानी दे देले गाड़ी चलेला गात हो जाउछ अब पानी टोटल दिया बनी ना आ पानी दे दो ना तो पानी दे दो आमे बे सचिंद्र गछ रे दे देबा माटी पूरा हल्का अछि ना खत उडा सब रेडी ना को रेडी वर्तमान हमर लगा लगी चली गला सचिंद्र को जनी लगा हेगला देखंतु ए गोटे छोट गछ आदे पर दे निहाती 6 ରୁ 7ଟା लेखा फूल फुटुची कछ केते सुंदर देखा फूल देखंत चिंता है कि पूरा फुटियो फूल ए गछ ना कोन ए फूल गछ ए गछर ना कोन मु तो जानि नी कोन कहते बिना कि चंपा कहउछन की चंपा हम जानि एटा गछर बहुत बहुत फूल फुटुची आ ठीक 12टा गोटे गोटे फूल फुटुची 12टा गोटे रे फुटुची 4-5 दिन पर्यंत फूल रहउ काली पूजा हो हां 4-5 दिन पर्यंत रहउ हमर से गछर पानी दिया गेला वर्तमान हम ए गछर पानी दे देबा जन्म पानी भलो की दे देबा ठीक रेडी ए जो गछर 3टा ड्रेनेज होल रखाइतला देखिबा एक्चुअली हमर ड्रेन होउची ना नै देखो ड्रेन ऑलरेडी हेगलानी ड्रेन पानी हेगला पानी जाउची तो माने वर्षा दिन पाई किसी टेंशन नाही हला हमर पानी ठीक ठाक हेगला वो भाबुतली काळे हबो न हबो जो होउची ड्रेन ड्रेन हो वर्षा दिन जो मेन कथा हला गछ में पानी जमी गेला तम गछ असुविधा रहला पची गेला तेनु करी जाहो ड्रेनेज हे जाउची माने खुशी कथा एवरीथिंग ओके ओके वर्तमान वीडियो टी हम एडी शेष करबा वीडियो टी भल लागिथिबो बिल्कुल कमेंट करिया बिल्कुल पछाइबेनी लाइक निश्चित करियो शेयर निश्चित करियो रहउछु जय जगन्नाथ।